Hi. Right now, nagdulaw tami og roll the ball, catch the ball ni baby. Gani ha. Then karon kay lala siya sa mood nga mag-play. Ako na lang ni pakanon. Hi, it's August 3 and in the afternoon. Baby Sky is eating her dinner. It's 5 o'clock in the afternoon pero nag-eat nag-dinner. That's okay. It's better to eat early. Para dili magkuan sa Sky man. Sige, hilak and then makakaon ta siya og daghan. So, look at our bed. It's so messy. Ang amang labunon ara dira. Ato na mga gisuot ganiha din. Yeah, bibis kay pakala mo. Agoy! Agoy na munit na. Sige, eat. Yummy. O, na pa, oh. Kuan na. Yummy? Nagbitay ya. Pugo. No na dira. Kay mapakog na pug ka. Nagdugo na po na imong ilong na. Ganiha man good na. Nagtuwad ang bangko ba din? No. I should eat. Done. You're done eating. Yeah, let's drink water. Dili nahilabdan kay Mike ni Mama Mike. Para madungog si Mama sa cellphone. Bahalag layo. Oh! What was that? Ayaw, biro habibi. Maluoy ka sa tuang. Bite. Kanigid siya ay kay. Grabe chigini siya ay. Baby Sky! Usa mo namang bed. Sanay patindog ang bangko kay tuwad man gid. Ako anak na siya. Iyang pangtumbaho ng bangko. Ambot man sa ganyan ni. Butang na lang sa kilid. It's Teddy! Hi! Hello? Can I shake your hand? Let's shake our hand. Hi! Look at my hand. Hi! Can you bite Teddy's nose? You did it! Okay. Uy, nanggigil. Oh. Ay. Hi. Teddy! Love Teddy ko. Love Teddy. Wow! Kiss, Teddy, kiss. Ay, good job! Hug, Teddy, hug. Nanggigil naman ka eh. Uy. Where is Teddy's eyes? Where's your hair? Your ears. Good job. How about your nose? Tiil. That's Teddy's tiil. How about your nose? Where's your nose? Oh. Dili mamina. Wait, that's enough. Enough. Be
Peekaboo, peekaboo. Ah, pika. Woo! So, mo mo hinubo agad ha. Eh, pati inita diri. Igang kayo. Okay, kanikang sky. Iilisan na ko siya kaya nabasa na siya ang tubig sa iyang giinom. Ako, kanikang sky. Uy, what happened? Ano naman nag-lay down ka? Why? Yes. Nga naman nag-down ang baby. Yeah. You should get up. I'm going up, up, up with our voices. Gonna be golden. Ah. Ay, daghan ni kinasa kong huna-huna ay nga kanang gusto bitan akong buhat. Gusto ko mag-affiliate. Dapat mag-promote og product. Dayon, gusto ko mag-promote sa product. Eh, inig mag-story ako kay murag di man ko mainggan niyo nga mupalit ko. Dapat man good kung mag-promote ng product. Dapat i-consider nimo nga kanang kung nag-video na ka, nag-record na ka sa imong self, i-consider nimo nga mupalit ba kung yung anay mong performance, mupalit ba ang customer or ang tao kung makakita sa imong pag-promote sa product. Then makita po na kung mga affiliate ba nga mga pro na bitaw sila pero para nila small affiliate pa lang sila, grabe ka humble, di ba? Pero para nako pro na sila kay naman sila mga kuan halin. So, dili niyo makonsider nga dili pro kung wala pa jud siya halin. Then makita po nimo sa output niya, iyang pag-promote, iyang performance, makita nimo kung kapalit-palit ba. Just, I thank you so much. I thank you. I thank you, baby. I love you. Eyes. Ears. That is mama's ears. Na, gitabang naman yung kaglamok ay. Oh, thank you. Eyes. Kiss mama's nose. Nose. Ay, ears mo na. Sa ears mo ka nag-kiss. Thank you. Oh, thank you so much. Mouth. No. Thank you so much, baby. Hair. Hair. This is mama's hair. Hair. Nana. Thank you. Nana. No. Agree. Nawa na. Gikisan lagi ta pero gisakyan pud ta. Let's go. Hold, mama, hold. We're going up. Hold. Hold, mama, hold. Hold. We hold. Hold. Hold, ha. Hold. Ayaw, paghiwi. Mahagbong ka. Hold ba? Hold. Ikatawa ra.
Sige, hold mama ha. Dang. Dang. Sige. Say nay. Nay. Down. Down. It's done. Ay! Ah. Ikumot na kong mic. So, mag-end na ta sa mag-end ko sa kong video kay si Baby Sky. Nainggan niya na sa mic and say hi. Say hi, say hi, hi. You have to say hi. Sige, wave your hand, say hi. Wave your hand. Kabalo ni siya mo wave. Kabalo ni siya may hi, pero nainggan niya kiki siya ano. Sige. Lipi kayo. Hoy! Lihip ako ha? Good job! Who's that? Who's that? Why did you say no? Come here. Look at the camera. You're so pretty in there. Ah! Uyog di mo lang isa. Hoy! Hi! Hi! Your turn. Look at mama. Look at mama. Uy, hindi nang gikuha ang Hi. Say hi. Again, bye.